अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवल। सबसे पहले हेडलाइंस शामिल करते हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक ही दिन में पूरे मुल्क से 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों की बंदिश का सिलसिला भी जारी है। कई इलाकों में पाबंदियां और स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। कोरोना के बढ़ते केसेस का शिकार इदारे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के नए 12 केसेस की तस्दीक। यूनिवर्सिटी 27 अक्टूबर के बाद फिर से सील। मुल्तान में भी 5 सरकारी इदारे कोरोना केसेस की तस्दीक के बाद बंद। महकमा सेहत का वजारत दाखिला को खत। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई। अब मास्क ना पहनने पर होंगे जुर्माने। NCOC इजलास में अहम फैसले। मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माना आयद होगा। कोरोना से मुतासरा इलाकों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। पाबंदियों का इतलाक 31 जनवरी 2021 तक होगा। बंद मकामात पर शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी और खुले मकाम पर महदूद मेहमानों की इजाजत होगी। NCOC बयान के मुताबिक दफातर में 50% मुलाजमीन से घरों से काम लिया जाए। अब मास्क ना पहनने पर होंगे जुर्माने। NCOC इजलास में अहम फैसले। मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माना आयद होगा। कोरोना से मुतासरा इलाकों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। पाबंदियों का इतलाक 31 जनवरी 2021 तक होगा। बंद मकामात पर शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद और खुले मकाम पर महदूद मेहमानों की इजाजत होगी। NCOC के बयान के मुताबिक दफातर में 50% मुलाजमीन से घरों से काम लिया जाए। 10 ग्राम चर्स रखने और पीने की इजाजत दी जाए। कराची की शहरी की सिंध हाई कोर्ट में अनोखी दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चर्स पीने की इजाजत से मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची में PSL सीजन 5 प्ले ऑफ मरहले की तैयारियां। पिशावर ज़ल्मी क्रिकेटर्स की कराची आमद। फाफ डुपेल्सी 10 नवंबर जबकि डैरन सैमी और कार्लोस ब्रैथवेट 8 नवंबर को कराची पहुंचेंगे। टीम मैनेजमेंट आज ही कराची पहुंच रही है। मियांवाली में खातून के यहाँ एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश। 4 बच्चों में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल। अस्पताल जराये के मुताबिक बच्चे और मां दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। दादू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार हुसैन के मुमकिना दौरे पर सूबाई और जिलाई हुकूमत की दौड़े लग गई। बरसों ना पूछे जाने वाली सड़कों की किस्मत चमक उठी। रहनुमा गोरख बचाओ एक्शन कमेटी ने कहा, सिंध हुकूमत समेत गोरख अथॉरिटी और जिलाई इंतजामिया दादू अपनी 13 बरस की नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। पाकिस्तान की शतरंज के खेल में भी बड़ी कामयाबी। शतरंज के 7 कौमी खिलाड़ियों ने नेशनल ऑर्बिटर्स का एजाज हासिल कर लिया। नायब सदर चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अमीन मलिक को ऑर्बिटर का लाइसेंस जारी कर दिया गया। वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने पाकिस्तान को एजाज से नवाजा। चेस फेडरेशन पाकिस्तान के नायब सदर अमीन मलिक बोले, पाकिस्तान में शतरंज का खेल तेजी से मकबूल हो रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। NCOC के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन में पूरे मुल्क से 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 अफराद जान से जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों को भी बंद किया जा रहा है। इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यूनिवर्सिटी को दूसरी मरतबा फिर सील कर दिया गया है। इससे कबल इस इदारे को 27 अक्टूबर को सील किया गया था। DHO ज़ैगम ज़िया ने यूनिवर्सिटी को सील करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुल्तान में भी महकमा सेहत की दरख्वास्त पर 5 सरकारी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। साथ ही कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए महकमे दाखिला को भी खत भिजवा दिए गए हैं। मुल्तान में कोरोना के बायस बंद किए जाने वाले तालीमी इदारों में शादाब स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हाई स्कूल हामिदपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महकमा डोगरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कबूतर मंडी और MA जिन्ना हाई स्कूल शामिल हैं। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र अब बात बढ़ गई है। हुकूमती इक़दामात अब सिर्फ नो मास्क नो सर्विस पर नहीं रहेंगे, बल्कि अब मास्क ना पहनने पर होंगे जुर्माने।
NCOC के मुताबिक मास्क ना पहनने वालों पर 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्हें फौरी तौर पर 3 मास्क भी दिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसले में मजीद कहा गया कि कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, जिनका इतलाक 31 जनवरी 2021 तक होगा। इन शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर और एबटाबाद शामिल हैं। तर्जुमान NCOC ने कहा कि बंद मकामात पर शादियों के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है। खुले मकामात पर शादी तकरीबात में 1000 से जायद अफराद की शिरकत ममनू होगी। बंद मकामात पर शादियों के इनेकाद पर पाबंदी का इतलाक 20 नवंबर से होगा। बयान में कहा गया कि तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले से घर से काम कराने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। वायरस से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। खुले मकामात पर शादियों के इनेकाद के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 7 नवंबर से होगा। डीजी खान थाना सरवर के इलाके में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गए, जबकि 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त की जा चुकी है। दोनों का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी कलअदम जमात से था। दहशतगर्दों के कब्जे से आतिशी असलहा और हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। तर्जुमान CTD ने बताया कि दहशतगर्द डीजी खान में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। एक जानिब मुल्क भर में दहशतगर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, तो दूसरी जानिब कराची में चर्स पीने की कानूनी इजाज़त लेने एक शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में पेश किए जाने वाले अनोखे केस में कराची की रिहायशी गुलाम असगर साई ने अदालत से इस्तदा की कि 10 ग्राम तक चर्स रखने और पीने की इजाज़त दी जाए और इस पर से जुर्माना भी खत्म किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मजीद लिखा कि चर्स शरीफ लोग पीते हैं जिन्हें पुलिस तंग करती है। दुनिया के बेशतर मुमालिक में चर्स पीने की इजाज़त है। चर्स पीने से मुल्क की आमदनी में इजाफा होगा। सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि बताएं ये कैसी दरख्वास्त लेकर आप हाई कोर्ट आए हैं, बताइए कि आप पर कितना जुर्माना किया जाए। अगर चर्स पीनी है तो उन मुमालिक में जाएं जहां इजाज़त है, इस मुल्क में इजाज़त नहीं है। अदालत ने मजीद कहा कि नहीं चाहिए ऐसा रेवेन्यू, आमदनी बढ़ाने के और भी जायज़ तरीके होते हैं। अदालत में दायर दरख्वास्त में शहरी की जानिब से वजारत कानून, विफाक और दीगर को फरीक बनाया गया था। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सर, मैंने ये दरख्वास्त दायर की है कि पाकिस्तान में भी 10 ग्राम चर्स को डिक्रिमिनलाइज किया जाए, ताकि इसमें यह है कि चर्स ऐसी चीज़ है जो बीमारी में भी बड़ा काम आता है। और अभी जो है वो कोरोना वायरस के सिलसिले में भी जो जंग में ही एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज इसको करार दिया है इजरायली माहिरीन। इसके अलावा जो है चर्स जो है वो ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मज़ारों पे इस्तेमाल होती है। इसकी आमदोरफ्त जो है लोग बहुत पीते हैं इसको, और इसमें इसके जो पैसे हैं वो देखिए किसको मिलते हैं, डिक्रिमिनलाइज ना होने की वजह से वो गलत हाथों में चले जाते हैं। बजाय इसके कि ये पैसे गलत हाथों में चले जाए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। तो 10 ग्राम अगर एक शरीफ आदमी की जेब में है तो पुलिस वाले भी तंग न करेंगे और वो जलालत से बच जाएगा। तो मेरी ये अदालत से इस्तदा थी कि देखें आप इसको मेहरबानी करें और 10 ग्राम चर्स को डिक्रिमिनलाइज करें। और अब बात करेंगे खेल के मैदान की। कराची में PSL सीजन 5 प्ले ऑफ मरहले के लिए पेशावर ज़ल्मी क्रिकेटर्स की कराची आमद। शोएब मलिक, राहत अली और टीम मैनेजमेंट के पाकिस्तानी अरकान आज कराची पहुंच रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद इतवार के बाद शुरू होगी। डेरन सैमी और कार्लोस ब्रेथवेट नवंबर को कराची पहुंचेंगे। फाफ डोपेल्सी 10 नवंबर को पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। वहाब रियाज, हैदर अली पाक जिम्बाब्वे T20 सीजन के बाद ज़ल्मी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेटर्स तीसरे राउंड के इख्तिताम पर ज़ल्मी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कराची में नुमाइंदा 51 उमर यूसुफजई से जानते हैं कौन कौन कराची पहुंच चुका है और अब तक क्या तैयारियां देखने में आ रही हैं। PSL सीजन 5 प्लेऑफ मरहले की मैचेस की तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब तक पेशावर ज़ल्मी के शोएब मलिक, राहत अली और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो कराची पहुंच चुके हैं, जबकि
جبکہ دیگر ملکی و غیر ملکی کرکٹرز کی آمد کا سلسلہ اتوار کے بعد شروع ہوگا۔ شیخوپورہ کرکٹ اسٹیڈیم میں دوسرا T20 کرکٹ بلاسٹ سیزن 2 کا فائنل میچ ختم ہو گیا۔ فائنل میچ شیخوپورہ رائلز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا۔ شیخوپورہ ڈولفنز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 180 رنز بنائے تھے۔ شیخوپورہ رائلز نے 181 رنز کا ہدف میچ کے آخری اوور میں پورا کیا۔ جیتنے والی ٹیم کو 3 لاکھ روپے اور ٹرافی دی گئی، جبکہ رنرز اپ ٹیم کے لیے 2 لاکھ روپے اور ٹرافی کا اعلان کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو مختلف انعامات دیے گئے۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا کہ پنجاب حکومت گراس روٹ لیول پر کھلاڑیوں کی فروخت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد نئے ٹیلنٹ کو قومی اسکواڈ کا حصہ بنانا ہے۔ میاں والی سے خبر نہیں خوشخبری دیتے ہیں، جہاں مقامی اسپتال میں ایک خاتون کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس اسپتال ذرائع کے مطابق بچوں میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ چاروں نومولود مکمل صحتیاب ہیں اور بنا کسی میڈیکل سپورٹ کے ہیں۔ اسپتال ذرائع نے مزید بتایا کہ بچوں کی والدہ کی صحت بھی ٹھیک ہے اور وہ مکمل خیریت سے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف حافظ آباد میں مظاہرہ ہوا۔ مختلف مذہبی جماعتوں نے فرانسیسی حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ دیکھتے ہیں محمد منیر تبسم کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے گستاخانہ مواد شائع کرنے پر فرانسیسی حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے حکومت سے اپیل کی کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے OIC اور دوسرے پلیٹ فارم سے مؤثر آواز اٹھائی جائے۔ مطالبہ کیا گیا کہ فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، جبکہ عوام ریلی میں شریک شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی میں شریک شرکاء کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز مواد اور خاکوں کی اشاعت کرنے کا واحد مقصد اسلامی نظریات کو مٹانا، دینی روایات، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے مسلمانوں کا تعلق ختم کرنا ہے، اور تاجر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ نوشہرہ کی مشہور شخصیت خان پرویز خان نے عظیم الشان تقریب میں علماء کرام اور قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے سینکڑوں طلبہ کے ہمراہ حضرت جی بابا کے مزار پر حاضری دی۔ ملک کی سالمیت اور عوام کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ خان پرویز خان نے کہا کہ اولیاء کرام کی اسلام کے لیے خدمات پوری دنیا کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ آج اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہی ہیں۔ ناموس رسالت پر مسلمان اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والا فرانسیسی صدر دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ OIC فوری طور پر ممبر ممالک کا اجلاس بلا کر واضح اعلامیہ جاری کر دے۔ موجودہ حالات میں پوری دنیا بالخصوص مسلمان امتحان میں ہیں۔ دادو میں چیف جسٹس پاکستان گلزار حسین کا سندھ کے سیاحتی مقام گورکھ ہل اسٹیشن کا دورہ متوقع ہے۔ اس موقع پر جوہی شہر سمیت کاچو واہی پاندی سے گزرنے والی سڑکوں کی صفائی اور مرمت کے کام میں یکایک تیزی آ گئی ہے۔ گورکھ بچاؤ ایکشن کمیٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی جانب سے نیب کو تحقیقات کے احکامات کے باوجود 3 برسوں میں تحقیقات ختم نہ ہوئی۔ گورکھ ہل اسٹیشن کی ترقی اور تفریحی سہولیات کے لیے اربوں روپے جاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا چیف جسٹس کے گورکھ ہلز کے متوقع دورے پر سندھ حکومت سمیت گورکھ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ دادو اپنی 13 برس کی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ ہنگو کا سیر و تفریح کے حوالے سے انتہائی خوبصورت ترین علاقہ گوساڑ، جس کی سطح سمندر سے اونچائی 35,000 فیٹ ہے، حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے یہ خوبصورت علاقہ ویران پڑا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 51 محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں ضلع ہنگو کی جو انتہائی خوبصورت پہاڑ ہے گوساڑ میں موجود ہوں۔ اس کی خوبصورتی انتہائی زیادہ ہے۔ اکثر لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو یہاں لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں رخ کرتے ہیں۔ کو بتاتا چلوں، اس کا جو اونچائی ہے وہ تقریباً 3,000 فٹ 3,500 فٹ تک ہے۔ ہمارے پاس کچھ بندے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی، خوبصورت ترین علاقہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جمعے کے دن سیر و تفریح کے لیے۔ ادھر جو روڈ ہے اس علاقے کا بہت خراب ہے روڈ، حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو روڈ جلد از جلد بنائے۔ سیر تفریح کے لیے لوگ آ رہے ہیں، یہاں پر انجوائے کرتے ہیں لوگ، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ادھر بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ،
اور یہاں پہ نہ روڈ ہے، نہ ریسٹورینٹ ہے، نہ پارک ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو روڈ ہے یہ صحیح کرے اور یہاں پہ جو پارک بنائے۔ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں چکر کے لیے، اکثر جمعرات کے لیے یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے۔ جی بالکل، انہوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ انتہائی خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن اس کا جو روڈ ہے وہ انتہائی خراب ہے، تو لہٰذا ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں کچھ پارک وغیرہ منظور کرے اور اس کا جو روڈ ہے وہ ٹھیک کرے۔ پاکستان کی شطرنج کے کھیل میں بھی بڑی کامیابی۔ پاکستان سے شطرنج کے 7 قومی کھلاڑیوں نے نیشنل آربٹرز کا اعزاز حاصل کر لیا۔ نائب صدر چیس فیڈریشن آف پاکستان امین ملک کو آربٹر کا لائسنس جاری کر دیا گیا۔ نائب صدر چیس فیڈریشن نے کہا کہ ٹائٹل حاصل کرنے والے آربٹرز ملک میں بین الاقوامی مقابلے بطور امپائر منعقد کروا سکتے ہیں۔ چیس فیڈریشن کے 7 کھلاڑی ملک کے مختلف حصوں میں فیڈریٹ ٹورنامنٹس کروائیں گے۔ پاکستان چیس فیڈریشن کے نائب صدر امین ملک نے کہا کہ چیس آربٹرز کو انٹرنیشنل لائسنس حاصل کرنے کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان میں شطرنج کا کھیل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران انڈر گیمز کے طور پر شطرنج کو فروغ مل رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے، جہاں ضلع بھر میں سماج دشمن عناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا۔ 3 مطلوب خطرناک اشتہاریوں سمیت 19 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد منیر تبسم۔ ڈی پی او حافظ آباد سید حسنین حیدر کے حکم پر ضلع حافظ آباد میں سماج دشمن عناصر کے خلاف تھانہ صدر حافظ آباد، تھانہ سکھے کی منڈی اور دیگر علاقوں میں ٹارگٹ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 3 خطرناک اشتہاریوں سمیت 19 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں منشیات فروش اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزمان شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 9690 گرام افیون، 50 لیٹر شراب، چالو بھٹی شراب، 2 کلاشنکوف، 2 رائفلیں، 2 بندوقیں اور 6 پسٹل برآمد کر لیے گئے۔ ڈی پی او حافظ آباد سید حسنین حیدر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔ اللہ حافظ۔